आज आम पीसीसी सभापति आज आम समस्ते ये आम जो प्रेस मीडिया समस्त बंधु प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समस्त को स्वागत करूँ। आप जानते ये विधानसभा जो भाव में ये सरकार 9 मास आसला राज्य नारी निर्यातना बढ़ी समस्त आप षष्ठ श्रेणी में पढ़ुवा छात्री गर्भवती दशम पढ़ुवा छात्री छुआ जन्म करवा ये दृश्य अतीत इतिहास के बेहती बीजेपी से डबल इंजन सरकार आसला लगातार भाव में आम विधानसभा समस्त विधायक माने 14 विधायक माने समस्ते वरिष्ठ भाव विधानसभा उपस्थापन करागला समस्ते किए लड़ू जे नारी मान को सुरक्षा किभली भाव हम आम समस्ते डिमांड करूँ जे गोटे हाउस कमिटी गठन करा राज्य सरकार मुख्यमंत्री कौन प्रकार ध्यान देले नहीं नारी आप 1600-1700 अधिक बढ़ी बढ़ी जाऊँगी किंतु कमु नहीं संख्या आप सब जानते जो डिमांड रे राज्य सरकार कौन सी मुद्दा रही पाला नहीं आम जो वरिष्ठ आम विधायक मान समस्त एक 14 विधायक विधानसभा जो भाव उपस्थापना करा कांग्रेस पार्टी तरफ सरकार प्रभावित विधानसभा सदन को चलाइबा तांकर दायित्व जे सरकार तांकर दायित्व किंतु आमर विधायक ताराप्रसाद बाहिपति जो निवेदन कले आम वेल आम घंटा घंटा आम प्रतिवाद करूँ सरकार शुणुना अन्य बाटरे जो बढ़े आमर जो मुद्दा पसरे ना आम अनुरोध कराला से देखिए विधायक माने सीनियर विधायक पार्लियामेंट मिनिस्टर जो भाव में असभ्य भाषा गृह पवित्र गृह से भाषा प्रयोग करते आप समस्या जानते मो बेसी विशेष सस्पेंड कले जोर है तीक्षण है पीसी सभापति दल जेहेतु हमको मजबूत देले सदन बाहर सड़क जो आवाज विधानसभा भीतर सड़क जो आवेला सरकार आम जो डिमांड था माँ मान झील मैंने छात्री माने जो निर्यात होती हाउस कमिटी न देगी आमको समस्त 14 विधायक को हाउस बहिष्कृत करा ये जो बड़ा आईन करते अग्रतात्विक भाव में कांग्रेस को विधानसभा समस्या थिला जो नारी समस्या विषय माने आमको बहिष्कृत करदे जहाँकि आप समस्त जानते आप समस्ते सब समय ये तेणु आम बर्तमान विधायक मैंने आज सदन हाथ दिन किंतु अकर्तृत्व भाव में सरकार आमको विधानसभा भीतर न जावाई आज हाउस 2 दिन आगे था बंद कर साइन करते 3 दिन थिला कि ये भाव गोटे 14 कांग्रेस विधायक डरवा ये सरकार पछघुंचा होगा ये भली अवस्था के अधिक दिन में कौन सरकार ये भली भाव विधायक मान को आप जानते आपको जो भाव में आमको पुलिस लगे जो विधानसभा भितर आमको रात 2टा पर 2:30 पर बाहर करके सड़क फिंगी आम विधायक माड़ मारा
ଯେତେ ହବା କଥା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେଭଳି ଅନେକ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ମା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ମା ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରାଜ୍ୟର ଇଜ୍ଜତ ତେଣୁ ଆମର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଘେରାव କଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘେରାव ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆମର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ହେବ ଆମର ସଡ଼କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଭାପତି ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଆମେ ଆଜି ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏ ସରକାରକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ହାଉସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନେ ଦଳିତ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ବା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ଛୁଆ ଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଝିଅମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ହାଉସ କମିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଦିନ ଆগে ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନାରୀ ଶିଖଉଛୁ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀ ଶିଖଉଛୁ ଗୋଟେ ମୃଦା ସେ ମା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଝିଅମାନେ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଦଳିତ ଝିଅମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ହାଉସ କମିଟି କରନ୍ତୁ ହାଉସ କମିଟି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେମାନେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ଦା ନେବା ସଭାପତି ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ এই ମୁଦ୍ଦାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମା ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ହାଉସ କମିଟି ନ କରିଛନ୍ତି ସଦନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ଦଳ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମେ ସେଟା ହବୁ ଆଉ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସରକାର ପରେ ହାଉସ କମିଟି କରନ୍ତୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳର ଲଢେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାରା ବାବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ରିଫିଂ କରିବେ।